नमस्कार दर्शक बंधु आज पवित्र नेताजी जन्मपीठ कटक आपण को स्वागत कर संजय कुमार शुभ सकाल। आज यही पवित्र नेताजी जन्मपीठ भारतर माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी आह्वान क्रमे भारतीय जनता पार्टी युव मोर्चा तरफ चली स्वच्छ भारत अभियान एवं तिरंगा यात्रा कार्यक्रम। এই কার্যক্রমে বহুত ভারতীয় জনতা পার্টির বরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ সামিল অনেক এবং এই কার্যক্রম ধীরে ধীরে আগে চালিছে। এই নেতাজী জন্মপীঠর যাব পুরীঘাটর গান্ধীজী জন্মপীঠ বুঝি রখিবা। এই বরিষ্ঠ কর্মকর্তা মানক যে এই কার্যক্রমে সামিল অনেক এটি নেতাজী শেষে গান্ধীজী মঝিরে মোদিজী নারা এমানে অন্য কাହା ପାଖକୁ ଯିବେ ନା ଏ ନେତାଜୀ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏବଂ ମଝିରେ ମୋଦିଜୀ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବେ ବୁଝିବା ଏଇ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ମହେଶ ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯେଉଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏଠି ଖାଲି ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଳିଆ ସଫା କଲେ ତ ଠିକ୍ ହେବନି। ଏଠି ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକେଟ୍ ଭିତରେ ଅଳିଆ ରହିଛି, ସେ କେମିତି ସଫା ହେବ? ନାଇଁ ସେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫା ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଆସିଲା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋଦି ସରକାର କେମିତି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଅଳିଆକୁ ସଫା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା 11 ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ପୁରା ସଫା କରେଇ ତା ଉପରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ। ଏଇଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି କୋଣେ ଅଣିକୋଣେ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ମନ୍ଦିର ସବୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ 11 ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଅଳିଆ ଗଦା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସରକାର ଅଳିଆ କରିଦେଇଛି ସରକାରଟାକୁ, ତାକୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଲା ତାକୁ ପୁରା ସଫା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କଟକର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପରିଚିତ ବଡ଼ୁ ଭାଇ ଲଳାଟେନ୍ଦୁ ବଡ଼ୁ ମହୋଦୟ। ଆଜି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଳି ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2014ରେ। प्रथम दिन प्रथम प्रोजेक्ट प्रथम ड्रीम प्रोजेक्ट कहले अत्युक्ति हेब नहीं स्वच्छ भारत अभियान। आज भारत वर्ष रे सबु क्षेत्र रे स्वच्छ भारत आवश्यकता आम समस्ते छत्र छत्र अनुभव करूँ केते उपयुक्त थिला ताकर ए योजना, जहाँ कारण आज स्कूल कॉलेज विद्यालय डाक्तरखाना रास्ता घाट सबु स्थान रे समस्त कार्यकर्ता 140 कोटी जनता स्वच्छ भारतर निहाती आवश्यकता समस्त अनुभव करी समस्त हाथ में झाड़ू से धरे कहले जी महिला पोछुची महिला काम करुची से हरिजन भाई माने कि जो उपेक्षित पिछड़ा बस्ती माने सही माने करिवे, आमे करिबानी ए धारणा भूल। आम दायित्व मध्य अछि ए भारत वर्षर प्रत्येक महिला स्थान को आम सफा करवा। आम अंतरर महिला सफा करने संगे संगे बाह्य महिला मध्य सफा करने को आम दायित्व नवा। से अभियान आम राज्यर जे संयोजक स्वच्छ भारत मुख्य सभापति अच्छा महेश कुमार महांती महोदय से आसीते, आम वीर दास आम आसते, हरिचंदन नायक, प्रवीणा महापात्र आदि समस्त नेतृवृंद आज आसते। आज आम नेताजी प्रतिमूर्ति सफा कलु, सफा करी माल्यार्पण कलु, माल्यार्पण करी स्वच्छ भारत अभियान आरंभ कलु। या पर आम त्रिरंगा यात्रा आरंभ हो पुरीघाट गांधी स्मृति पीठ पर्यंत। नमस्कार, आपण हरिचंदन नायक भारतीय युव मोर्चार जनता पार्टी युव मोर्चार आपण सभापति, कौन कहे आजिकार कार्यक्रम? आजिकार ये आम केन्द्र मार्गदर्शन आमको मिली आम समस्त राज्य भारत वर्षर समस्त राज्य मानक मार्गदर्शन दि जाए कि किसी 6टा कार्यक्रम करने गोटे प्रथम हूँ तिरंगा यात्रा, द्वितीय हूँ हर घर तिरंगा और ये अगस्त 15 उपलक्षे सब कार्य अगस्त 15 राखी पूर्णमी पर्यंत ये कार्यक्रम आम चालू रही। गोटे तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा,
तापर स्वच्छता अभियान गोटे कौन महापुरुष पीठर ना कौन गोटे मठ मंदिर में एक स्वच्छता कार्यक्रम करने आमको मार्गदर्शन दि जाएगी। तिरंगा यात्रा कहीं तिरंगा यात्रा यहाँ समस्त मध्य सद्भावना करने जो देशात्मक बोधता आम धीरे धीरे जागृत है एमती भारत वर्ष सबू राज्य चलुची अबिका कटक जिले में भी है कटक सबू गली कंदी भी हम एमती कर वर्ष स्वाधीनता पाईगल आम तथापि कौन आप भावुँ आप स्वाधीन भी ना ना आम बर्तमान सुधा स्वाधीन आम देश स्वाधीन देश स्वाधीन ना देश स्वाधीन हो जाए कि लोकंर मनोभूति स्वाधीन नहीं। नेताजी सुभाष बोस अमर रहे। नेताजी सुभाष बोस अमर रहे।